Samad pinasilan sa dughan og kamot ang naangkon sa usa ka lolo. Human kini gisulayan sa pagbanhig alas 12:45 sa kadlawon, Hulyo 16, 2025 sa may Zone 6 Barangay Kinawi, Libuna, Bukidnon. Na ilang biktima nga si Romeo Delgado Pondales, 68 anyos, minyo mag-uuma og residente sa Zone 6 Kinawi, Libuna, Bukidnon. Sa pakikihinabi sa XFM News Team kang Police Captain Erwin James D. Tabikero, officer in charge sa Libuna PNP, nga nakadawat og tawag ang ilang buhatan gikan sa usa ka Mrs. Ninita Pondales kinsa nangayo og pakitabang kay matud pa adunay wala mailhing lalaki ang misulod sa ilang farmhouse og gisulayan pagsunog ang ilang panimalay. Dugang pa namo silang suspek og abtik nga mikagilyo sa wala masutang direksyon. Human sa nabuhat nga krimen, daling gidala sa pinakaduol nga hospital ang biktima alang sa medical treatment. Gituuhan nga ang suspek nga namusil sa biktima niadtong Marso karon tuiga, posible nga mauusab karon na mihimo sa pagpamusil. Pag-imbestiga, dito na to na ibalaan nga ang maong biktima na siya claim sa maong luna. O this year lang po, nahitabo po no, ang pagpamusil sa iyaha. O siya mismo no, na igo po sa pinusilan o naka-file og kaso no, sa maong suspect. Nakatutok karon ang ilang investigasyon sa anggulo sa land conflict kaya ang yuta nga gitukuran sa balay sa biktima mao matud pa ang gipanaiyahan nga yuta sa suspect. Dakog puruhan nga kailan niya. Kaya ganing atong persons of interest dito nakatutok ang atong investigasyon. Kaya wala man tay makita nga lain nga motibo. Nakuha sa crime scene ang 29 ka fired cartridges sa M16 rifle ug 8 ka fired cartridges sa 9mm pistol. Samtang padayon karon gipangita ang suspect nga posibleng pasakaan og kasong frustrated murder. Mga katropa, aron niya kanunay himsog ang panlawas, tumar sa santon, vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C nan acidic mo nga dili hapdo sa tiyan og ulcer matambalan. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostan Villafranca, XFM News.